ассалому алайкум дӯстон ва бародарон ва подписчикони муҳтарам дӯстдорони сомонаи Авто ТВ. Ҳамаи шуморо ба канали Авто ТВ хушомадед мегӯям як маротиба Шерои Нар. Имрӯз 19 августи соли 2024 росигар навор кардагем бари шумо. Навори имрӯзамон беҳад навори қазиқ мешавад дӯстон. Иншоалло ки бо раҳмат ҳам мегӯян. Имрӯзам навор монда мошине ҳаст ки дар талаботи худаш ҷавобгӯ яъне сасаниш созай то ҳатто ки арзониш 11000 сомонӣ. Тамошо кунед, иншоалло ки мошин маъқул мешавад. دوستان عزیز پادشگان محترم، کسانی که خانه دارن ماشین یا که زمین فرق نداره مثل همین انسان اگر بخواین شما در رکلام گذاشتن در رقم روی نوار ماندگی 970 31 37 37 میتونید که با ما مراجعت کنین. در نهایت بعدی میگیریم رکلامش کنیم. یک دونه لایک چای بسپلات فراموش نکنید دوستان عزیز. پادپیسات میکنیم در کانال. کسانی که نو آمدگی لایک شبکه کنید دوستان. از شما هیچ چیز نمیره. گپ زیاد نمیکنم. مرحمت تماشا کنید اعلان امروزه را. اینک اعلان یکمان چیه؟ اعلان یکمان واز 2115 نیو کننده دوستان وازم بسیاری بدای راسیگاب در کامنتاری هم مینویسن شما دوستان عزیز و حتی که در واتساپ مینویسن میگه که یگان ماشین سوز نیست مقصد واز 21 باشه. واز 2115 دوستان عزیز سالش 2004 вообще ماشین نوای یوشای تویچای گفتم آدم در ناحیه یوان قرار داره. ابی موتورش 1.6 بنزین پلوس گاز کوزفش سدان دوستان عزیز. نرخش کمان 12000 سومن میگه واپس کپک در فروخته سرش رسیده 12500 سومنی. این رقمی که دیده سم آخرش 9098 هم واتساپ داره هم دستی. حتما از نام کانال من زنگ بزنید. با ان شاء الله که شما در یگان سیم دیگه ارزان میکنم اتا. اینا مرحمت واز 2115 امروزمان 2004 سال در ناحیه یوان ابی موتور 1.6 گاز بنزین 12000 سومنی باز معامله میکنم. مرحمت کسانی در معقول باشه کوزفشان توزه دست معقولی خدمه ژل انتونا ببینید. خلاص اینک به اعلان دیمان میگذاریم دوستان عزیز. اعلان دیمان اوپل استرا اف کوزفش اونیورسال نیست دوستان عزیز. از استرا اف سالش 1995 در شهر کلوب داید دوستان عزیز. بنزین پلوس گاز ابی موتورش 1.6 کم راست خدا خیلی اوپل هم کمش هم بسیارش. بنزین پلوس گاز در کوزوی اونیورسال اکمان 35000 سومانی میگه باز معامله میکنن نه که از نام کانالی من معامله میکنن دوستان عزیز. زنگ بزنید بگید که از Avto TV گرفتیم دیگه ماشین تا معامله خوب کنه ان شاء الله با معامله خوبه. در رقمش آخرش 2450 هم واتساپ داره هم رقم رسیش. مقصد اگر معقولتون باشه زنگش بزنید. در شهر کلوب ایدانی همین ماشین 1995 سال. مرحمت جیلانتون رو ببینید دوستان عزیز. اینا که اعلانی سه مونده میگذاریم برادر جونای بهترین من که تماشا دارین شما مارا تویوتا کرولا 3 دوستان. تویوتا هم بسیار راستی خدمت معقولای بد نیست باشین. سالش که نیست 2012 سال در شهر وحدت قرار دارد. ابی موتورش 1.8 коробкаш автомат салон дарин шабинен чӣ хел тоза гапш надора машин вообще бақаги чашмош курд мекуна. агар рақамои машин 9006 ST07 бензин плюс газай неки ҳуҷҷат надора мега мегириш ҳуҷҷат мекунӣ ҳай мекунӣ мегири. рақамои русӣ дора русӣ гап 1342 ба плюс 7 996 96 71 342 тамом мешавад. هم واتساپ داره هم رقم رسی. در اون سالن توزه موتور خداوی گاب نیست یعنی که یگان گرم نقص نداره گفتیم آدم. مرحمت اگر معقول باشه زنگش بزنید. اینا که اعلان چهارم میگذارم اکم دوستان. اعلان چهارم چه اوپل استرا اف سالش 1995 این هم در شهر کلوب قرار دارد. ایران نرخش اکمون 26000 سومانی میگه از باز معامله دارد. ابی موتورش 1.6 دوستان. بنزین پلوس گاز کوزوفش внедорожник راستی رقمش 918 39 28 17 هم واتساپ داره هم دستی. коробка механика راستی کسی اگر معقول باشه خداویش هم بد نیست میگه. موتورش 100% یگان گرم مسئله پس نمیخوره یگان جوش. زنگ بزنید معامله کنید نکمونده در شهر کلوب دست رای دورده نیست.
اینک به اعلان پنجم امروز آن میگذاریم اکنون. اعلان پنجم آنم استرایف ماندم ده استرایف را برای غریب بچه ها که ایدوری تماشا میکنن کیف میکنن ایرا میدونم. برای که خودم تماشا میکنم در شهر دوشنبه قرار داره استرایف امروز آن سالش 1995 نرخش اکاونت 29000 سومانی میگه. باز معامله بنزین خالی کузовش хеджибек аби моторш 1.6 коробкаш механика салон тоза чутка мотор коробка ходовой ҳамаш 100%. рақамаш мобайлай ватсап дора ҳамдастӣ ба 202 18 19 91 ҳам ватсап дора ҳамдастӣ дар ҳолати хуб қарор дора масла намехӯрад дӯстон. савдо мешава боз мега 24 соат яъне ки занг бизанем занги шуморо қабул мекунем. марҳамат бародарҷоно дар шаҳри Душанбе будаст 29000 сомонӣ боз муомила дорад. инак эълони шашм монда мегзарем дӯстон. эълони шашм ваз 21099 солаш 2002 мошинчаи созай солшам кӯҳана нест дар шаҳри Душанбе қарор дорад. медонем ки хайр раи Душанбе бисёр ҷо рӯшд аст. нарх акамон 12500 сомонӣ мегӯяд. бензини холияй хай машине ки ба бензин мошахтон медонен. кузовиш седан аби моторш 1.6 дӯстон краскаш сепсия як та тонировкаш бикини машина дига гап нест. рақамаш охириш 6666 ба 917 сар мешава. ҳам ватсап дора ҳам дасти машинча дар ҳолати беҳтарин қарор дора. мотор коробка ходовой 100% 4 балон нав салон 014 каге машин ай навиш як диск заштаги ҳуҷҷатош бучдаги инжектор яъне ки срочно савдо карда мешавад. ина марҳамат бубинед ҷалаинтона дӯстони азиз. инак ба эълони ҳафтум мегзарем. гуфтум ку эълони имрӯзамон шумода маъқул мешавад. ҳамон мошине ки шумода дар аввали видео гуфтум ки 11000 нарх дорад ина ваз 2112 меган солаш 2002 дар шаҳри Душанбе қарор дорад дӯстон. нархш 11000 сомонак бензин плюс газ кузовиш хеджибек аби моторш 1.6 коробкаш механика дӯстон. салон шахай хитон ина дидестен тоза хишру бад нест ай берунша кузовиш нишон додистааст. рақамаш охираш 0959 ба 888 81 сар мешавад. ҳам ватсап дора ҳам дастӣ яъне ки срочно пул дар кора мега. илтимос аз шумо эҳтиромона хоҳиш касоне ки харидор нестаи мақсад занг назанен. ина марҳамат дӯстони азиз. коробкаш мега вайронай коробкаи наваш мезанед. всё тамом ҳама ҷош дига соз аст. 11000 сомонӣ боз муомила. инак ба эълони ҳаштумон мегзарем ака. эълони ҳаштумон Toyota Corolla Sprinter ёкрен. ҳамин бегоҳ як бародармон мада муроҷиат кард. гапи акарад аз замин намондем рости гап. дар ноҳияи ёбон қарор дорад дӯстон. коробкаш автоматика холи бензинай аби моторш 1.6 ира аби моторш 1.6 холи бензин дар деҳаи урта қайнар қарор дора. нархш акаун 25000 сомонӣ мегаз боз муомила дора аз номи канали ман. ина марҳамат дӯстони азиз подписчикони муҳтарам. инами рақамош 888 66 35 89 ҳатман занг занен. ягон грамм дилтон дур нарава мақсад мошинча мега состояниш бад неста созай ҳолаташ хай рафта бибинем машина ай пеш ҳайкина исисо маъқул томоша бигирен калитоша ай дастиш. инак эълони наҳм монда мегзарем ака. эълони наҳмон Mercedes Benz C-Class ки солаш 1996 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш 40000 сомонӣ мега акамон. бензин плюс газай кузовиш седан аби моторш 1.8 рақамош охириш 5585 ҳам ватсап дора ҳам дастӣ метавонед ки шумо занг бизанед муомила кунед. мотор коробка ходовой балон ҳамаш 100% мега. кузоваш тоза задаги пусидаги умуман надора беғайр аз як чашкаи қафо. ина диден сурата маълума дӯстони азиз
به غرض یک چشکه قفاش میگه در صورت هست دیگه جوش جواب میگه یعنی که پوسیدگی نداره حجت نداره ای چوت سنیمت میکنین قطعی پولی اوتیلیزیشنش خدمت میگه کدام اگر بخره کراسکش سوختگی نیست بابشه التماس خریدارای کنکرین زنگ بزنین کسی خریدار نیست زنگ نزنه میگه الان دهم مونده میگذاریم اکا الان دهم مونم باز مرسدس های مرسدس بنز سی کلاس ایرا سولش 1996 در شهر وحدت قرار داره نرخش 45,000 سومانی میگه باز معامله دارد از نمی کانالی ما 45,000 سومانی خالی بنزینه کزفش سدان ابی موتورش 1.8 کاربکش مکانیکا در اینجا автомойка در آورده است تازه کشتن بعد صورت گرفته روان کردن رقمش 880 38 85 88 هم واتساپ دوره هم دستی زنگ بزنید معامله کنید با ارزون تو میکنه نصیب باشه коробка ходовой балнош нав пачка ҳама 100% хулоси гап мошин гул кайгай агар ки маъқултун боша мерседес харо 45,000 сомонӣ боз муомила дора мега марҳамат рафта мошина ай ваҳдат бигирен 96 сол дӯстони азиз подписчикони муҳтарам инак ба охири видео расидистем инам хеле агар шумо хона дорен мошин дорен замин дорен иҷдод накунед ҳозир марҳамат дар рақамҳои мо занг бизанед мо дар навори оянда метавонем ки бигирем хона мошини шуморо дар реклама бигузорем рақами мо барои реклама 970 31 37 37 ҳам ватсап дора ҳам дастӣ муроҷиати шуморо мо иҷдод мекунем насиб боша ташаккур ки то ҳамин дам бо мо будед то наворҳои оянда дӯстони азиз панотон ба худо фаромӯш накунед лайкора